fertility and women's care. ये आसनसोल कार बाजार। Decor wallpaper and interior decoration. Style home furniture. Q Women's Pride. Furniture World. जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई, हर तरफ रोशनी रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीम अब तेरी गोद में आ गए, ए हलीम अब तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहरा-ए मुस्तफा जब दिखाया गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगे, आमिना देख कर मुस्कुराने लगे। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादियाँ ने खुशी के बजाए गए। शादी के नग़्मे सबको सुनाए गए, शादी के नग़्मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोरे सल्ले अला हो गया, हर तरफ शोरे सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया।
کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ ضیا پا گیا، جس نے رخ پر ملی وہ ضیا پا گیا، ہمارے میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ اینیورسری ہے، اس لیے ہم لوگ ہیومینزم کے سارے والنٹیئرز ہیں جو ہم لوگ نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں ہم لوگ نے شربت، پانی، سنیکس اور کھانے کا ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ 250 کے اکراس لوگوں کے لیے کھانا ہے۔ میرا نام ارجمن جمال ہے۔ ہیومینزم اور ہمارا بیسکلی پرپز ہے انسانیت کو اور ایک ٹوگیدرنیس کا میسج سب کو ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ ہم لوگ بلینکٹ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں دسمبر میں، اور پھر یہ کرتے ہیں، اور ویکلی یا منتھلی ہم لوگ 6-10 ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کو ایک نہیں مانتا، آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ارے کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرے گھر کھانا پکا تھا، وہ کھانا پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وہ کھانا پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہودی سوچنے لگا، یا اللہ، جس کو گالی دینے کا ٹھکان اٹھا کر رکھے، ان کا اخلاق اتنا اچھا، ان کا کیریکٹر اتنا اچھا۔ دروازہ کھولتا ہے، یہودی ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے، سرکار کا چہرہ بھی تو ویسے ہی لاجواب تھا، سبحان اللہ۔ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، دیکھ کیا رہے لوگ، سرکار یہ جسمانی غذا بعد میں لیں گے، پہلے کلمہ پڑھائیے، کفر سے رشتہ توڑوائیے، اسلام سے رشتہ جڑوائیے، اپنے قدم میں جگہ دے کر اپنا سچا غلام بنائیے۔ سرکار نے فرمایا، ارے میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، کیا دیکھا تم نے؟ کہا سرکار جب آپ اتنے اچھے ہیں تو اللہ کتنا اچھا ہے، جب آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہے، آپ سچے اللہ کے نبی ہیں۔ اے میرے بھائی، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے، ہم اپنے کیریکٹر کو بھی اچھا کریں، ہم اپنے کردار کو بھی اچھا کریں، ہم اپنے عمل کو بھی اچھا کریں۔ خالی جلوس نکال لیا کیا کام ختم؟ نہیں نہیں، نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا، اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ کون ادا کرے گا، غریب پڑوسیوں کی مدد کون کرے گا، ماں باپ کی خدمت کون کرے گا، علماء کی تعظیم کون کرے گا، غریبوں کی مدد کون کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے، یہ غریب نواز مسجد محلہ بودا شہر آسنسول کا خادم آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یقیناً ہے تو جہاں ہم یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کریں وہیں پر ہم شریعت پاک کے مطابق زندگی بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ سلم پڑھ رہے تھے، بعد اب یوں کہہ رہے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا
سلامات السلام علیکم یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، اور ہمارے نبی جو ہیں ساری کائنات کی لیے رحمت بن کر آئے۔ پروردگار عالم نے ان کی شان میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ آج تک دنیا جو ہے بڑوں کے ساتھ دیتی چلی آئی ہے اور غریبوں کے ساتھ کسی نے نہیں دیا، لیکن خدا کی کروڑ رحمت ہے اس رحمت العالمین پر جو دنیا میں آیا تو یہ اعلان کرتا ہوا آیا کہ خبر جا کے سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، خبر جا کے سنا دو شش جہت کے زیر دستوں کو، زیر دستی کی جرت اب نہ ہوگی بت پرستوں کو، مبارکباد بیواہوں کی حسرت جا نگاہوں کو، مبارکباد بیواہوں کی حسرت جا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا ہے نالوں کو فریادوں کو آہوں کو۔ او رسول جو مبعوث ہوتے ہی جنہوں نے ذات و پات کے بندھن توڑ دیے، اونچ نیچ کی دیواریں ڈھا دی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگوں نے جلوس محمدی کا اہتمام کیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو 7 نمبر فیل فارم پہ علماء کرام کی تقریر ہوئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعا کا اختتام ہو گیا ہے، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر ہے۔ میرا نام محمد زین العابدین رضوی، خادم قوم، خطیب مدینہ مسجد بابو تلا۔ ویمنس ویئر کی ایسی کلیکشن جہاں آپ کو ملے گا آل ٹائپ آف ایتھنک ویئر، کیو وومنس پرائڈ، لہنگاز، کرتی سیٹس، پلازو سیٹس، پینٹس، دوپٹاز کے خوبصورت ایوم آکرشت ڈیزائنز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھوڑے ایکسٹرا ٹریڈیشن ٹچ کے ساتھ۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایتھنک ویئر کی شاپنگ تو ضرور آئے کیو وومنس پرائڈ۔ ہمارے یہاں مہیلاؤں کی پسند کا خاص خیال رکھتے ہوئے سارے آؤٹ فٹس کلیکٹ کیے گئے ہیں جو ہے اسٹائلش اور کمفرٹیبل۔ کیو وومنس پرائڈ، ہمارا ایڈریس ہے گیلیکسی مال، 1st فلور، آسنسول۔ سلپانچل میں ایکسکلوسیو فرنیچر کا ایک ہی نام، فرنیچر ورلڈ، جہاں دیسی ودیسی ہر طرح کے فرنیچر کے ایک سے بڑھ کر ایک کلیکشنز پائیں۔ اور پوجا پر فرنیچر ورلڈ میں چل رہا ہے فیسٹیو آفر، ہر خریداری پر پورے 20% کی دھماکہ چھوٹ۔ جی ہاں، فلیٹ 20% آف آن آل فرنیچر۔ تو پھر پورے گھر کو سجائے فرنیچر ورلڈ کے نئے ڈیزائن والے فرنیچر سے۔ فرنیچر ورلڈ، فرنیچر لورز کی پہلی پسند، جی ٹی روڈ اپوزٹ سنی مندر، نورالدین روڈ، آسنسول۔ اچھی کنڈیشن میں اگر سیکنڈ ہینڈ کار چاہیے تو چلے آئیے آسنسول کار بازار۔ ہمارے یہاں ملیں گی سبھی پرمکھ کمپنیوں کی کاریں جیسے ماروتی، ہونڈئی، ٹاٹا، ہونڈا، مہندرا، فورڈ، ٹوئٹا آدی۔ اسٹارٹنگ پرائس 1 لاکھ روپے، گاڑیوں کے سارے کاغذات اور نیم ٹرانسفر کے ساتھ۔ تو دیر کس بات کی، پدھارے ہمارے شو روم میں، آسنسول کار بازار، NH2 بائی پاس سکلا موڑ، ADDA آسنسول۔ کم بجٹ میں بنائیں اپنے سپنوں کا گھر، ڈیکور وال پیپر اینڈ انٹیریئر ڈیکوریشن کے سنگ، آل ٹائپ آف فرنیچر، فال سیلنگ، ماڈیولر کچن، ورائٹیز آف وال پیپر کے ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ کو ملیں گے ایک سے بڑھ کر ایک فلورنگ اور انٹیریئر ڈیکوریشن کے سامان۔ اسٹارٹنگ پرائس ₹500 اونلی۔ چاہے ہو نیا گھر یا پھر لانا چاہتے ہیں پرانے گھر میں کچھ نیا پن، تو آج ہی ہمارے یہاں آئے۔ نوٹ کریں ہمارا ایڈریس، جینتی انکلیو ابکار گارڈن نیئر میڈ ویسٹ ہاسپٹل، GT روڈ، آسنسول۔ کانٹیکٹ نمبر 6294940064۔ اسٹائل ہوم فرنیچر کی ایسی شو روم جہاں بیڈز، صوفہ سیٹس، چیئرز، ڈائننگ ٹیبلز، وارڈروبس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، وہ بھی ریزنیبل پرائس پر۔ بیسٹ کوالٹی کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں ملے گا لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر جو ہے ٹکاؤ دار اور آکرشک۔ اسٹائل ہوم فرنیچر اب آپ کے آسنسول میں۔ اپنے گھر کو دے ایک نیا پن اسٹائل ہوم فرنیچر کے سنگ۔ ہمارے یہاں بجاج فائنانس کی فیسلٹی بھی اپلبدھ ہے۔ ہمارے اسٹور پہ آج ہی وزٹ کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے اپوزٹ پولیس لائن، برنپور روڈ، آسنسول۔ کانٹیکٹ نمبر 9749933511۔ مہیلاؤں کے سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے اب آسنسول میں شروع ہو گیا ہے اسپرس فرٹیلیٹی اینڈ وومنس کیئر۔ یہاں مہیلاؤں کی جٹل سے جٹل سمسیاؤں کا سٹیک علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وشیش کر انفرٹیلیٹی ارتھات بانجھپن کا ندان بھی کیا جاتا ہے۔
ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের পার্টির বরিষ্ঠ নেতা কমরেড তাপস রায়, এক্স মেয়র আসানসোল পৌরসভা, আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। 2020 মধ্যবর্তী সময় থেকে যে করোনা গোটা বিশ্বকে আক্রান্ত করেছিল, তারই মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যে সহ বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থী প্রগতিশীল কর্মীরা যারা রেড ভলেন্টিয়ার নামে পরিচিত, যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল মানুষের সেবায়, আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে, এদের এই ভূমিকা দেখে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আজকের প্রয়াত মীরা ভৌমিকের স্বামী মনোজেন্দ্র ভৌমিক এবং তার পুত্র। তারা যোগাযোগ করেন যে তারাও হচ্ছে যে সহযোগী হিসাবে এই আর্ত মানুষের পাশে থাকার জন্য তারা যোগাযোগ করেন বিভিন্ন ভাবে। আমাদের কাছে হচ্ছে এই বার্তা আসে, আমরাও যোগাযোগ করি। এই স্মরণ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজকেই মনে হয় তার প্রয়াণ দিবস, জন্মদিবস। এই জন্মদিবসের দিন আমরা সকলের কাছে আমরা আহ্বান করছি যে আজকের এই সভা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের নেতা কমরেড তাপস রায়, প্রাক্তন পৌরপ্রধান। আমি সভাপতি হিসাবে তার নাম প্রস্তাব রাখছি। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। প্রথমে সভাপতি এবং হরেকৃষ্ণ বিজয় ট্রাস্টের সভাপতি এবং আমাদের সম্পাদক কমরেড পার্থ মুখার্জি এবং তাপস রায়কে অনুরোধ করব পুস্তক স্তবক দিয়ে ভৌমিক পরিবারকে সম্বোধনা দেওয়ার জন্য। মানুষদের পাশে দাঁড়াবার যে প্রয়াস। কি অনুষ্ঠান ছিল, কি হয়েছিল? আজকে মৈনাকবাবু তার মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি একটা অ্যাম্বুলেন্স রেড ভলেন্টিয়ারদের দেওয়ার কথা বলেছিলেন। ফলে হরেকৃষ্ণ বিজয় ট্রাস্ট, যেটা রেড ভলেন্টিয়ার যার আন্ডারে রয়েছে, সেই ট্রাস্টের হাতে এবং রেড ভলেন্টিয়ারদের উৎসর্গ করলেন উনি। এটা আমরা এটাকে প্রাথমিকভাবে ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য শিবির, যেটা রাজ্য বলেছে আর কি, যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঠিক রাখার জন্য নিজস্ব যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, তাদের চিকিৎসার গরিব পাড়ায় একদম ধরে আমরা এই কাজটা করব। এছাড়াও মহামারীর সময় বা বিভিন্ন সময় অ্যাম্বুলেন্সের যে একটা অভাব দেখা গিয়েছিল, সমস্যা দেখা গিয়েছিল, মানুষের পাশে থেকে কতটা কী করতে পারি তার প্রচেষ্টা নেওয়ার ওনারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমরা সেই ইচ্ছার মর্যাদা দেব। সেই একটা ছোট একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই এটা উদ্বোধন হয়েছে আজকে। স্যার, আপনার নাম? পার্থ মুখার্জি, CPI।
ऐसे ही आप लोग सब मनाइए ईद मिलादुन्नबी। ये जो शुभ अवसर है आप लोग सब मिले हैं आज ये मिलाद में। आप सब बड़ी तरफ से जो जुलूस निकल रहा है उसमें हिदापुर पुलिस फोर्स आप लोग का साथ है। आप लोग ऐसे ही शांति के साथ शांति के जो दूत है मैसेंजर ऑफ पीस की जो थे ईस्टर उसका ये जन्मदिन को ऐसे ही दोस्ती करते रहिए। खुदा हाफिज, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज, सब अच्छे रहिए। जिसके जन्म से पहले ये भारत की सरजमीन नहीं बल्कि भारत की सरजमीन से लेकर के दुनिया के हर एक सरजमीन पर नब्बे लाख की तशरीफ और साढ़े 1400 साल बाद होती है। और आमना में लाल ने आगे बता दिया कि बेटियां जिनके घर में पैदा होती है उनके घर में अल्लाह की रहमत होती है। यकीन मानिए इसलिए भी नहीं कि आपने अगर आज मैं मुसलमानों से ही सवाल कर लूं कि बतला दो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या है तो शायद बहुत सारे मुसलमान नहीं बतला ले पाएंगे। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि बताओ आमना के लाल का घर किसके हवाले से चला, उनका जो नस्ल था वो बच्चा कह दे रहा है फातिमा के लाल, फातिमा के फातिमा के बताना तो चाहिए ये नस्ल चली। तो जी आप मोहब्बत से देखना किसी ने सिखाया है तो आप जिसकी समाज की बात करें तो एक समाज किसे कहते हैं? मेरे नबी का कौन है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दाएं तरफ बाएं 40 घर, दाएं 40 घर, सामने 40 घर, पीछे 40 घर, जितने भी घर हैं चाहे यहूदी के हो, चाहे ईसाई के हो, चाहे हिंदुओं के हो, किसी भी मजहब के लोगों के घर हो, वो आपका पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए और आप जितना भी मुसलमान खा लें वो आपके लिए हराम है। ये बनाने वाले की विलादत हम मना रहे हैं, आज उस नबी की विलादत हम मना रहे हैं जिन्होंने कहा कि तुम जितना कमाओ लेकिन गरीबों का ख्याल करो, जिसे हम टैक्स के रूप में जकात निकालते हैं। उस नबी की विलादत आज हम और आप मना रहे हैं जिसने इंसान को इंसान होने का। इसीलिए आज हम लोग बोल रहे हैं कि आज के अमर, आज के अमर, आज के जन्म से नबी की रसम हमारे होते मंदिरा जो हमारे सीआई साहब हमारे ओसी साहब चले गए, हमारे ओसी हमारे होते अनेक पुलिस ऑफिसर तारपरे हासिल। सबको मालूम है कि हमारे दुनिया के हमारे जो मेन हमारे इंटरनेशनल हीरो हमारा पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज जन्मदिन भी है, उनका वफात का दिन है। आज का दिन सारा दुनिया में हम लोग ये दिन मनाते हैं। बस सिर्फ एक ही पैगाम कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दे के गया कि शांति का साथ रहो, अमन का साथ रहो, चैन का साथ रहो, भाई भाई में भाईचारा रहना चाहिए। बस ये भाईचारा का पैगाम हम सारे हिंदुस्तान का साथ साथ सारे दुनिया में यही पैगाम हम लोग देना चाहते हैं कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कोई एक धर्म के लिए नहीं, वो आम आदमी के लिए, इंसान के लिए रहमत होके उन्होंने आए थे। और उनको जो रहमत है कि सारे दुनिया का जो इंसान है अल्लाह ताला ने मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजे हैं। और उनका जो दिखाया हुआ जो रास्ता वही रास्ता से हम लोग चले। कहाँ से कहाँ तक आप लोग? ये हम लोग का रेल पार से शुरू हुआ है, आश्रम मोड़ में थोड़ा सा रुकेंगे फिर रिटर्न हो जाएंगे। हम लोग का समाप्त। Please turn your chairs and be present for the opening ceremony. All of you be present here. Everybody take your seats. Everybody take your seats for the opening ceremony. The inauguration ceremony of the 31st All India DV Mamlatkar Shooting Championship 2022 Rifle Events at Asansol Rifle Club. I have the proud privilege of having amongst us as the chief guest of today's inauguration ceremony Mr. Parmanand Sharma, Divisional Railway Manager, Eastern Railway Asansol. We have with us Shri Parijat Biswas, IPS, Commandant, CO of the 7th Battalion, State Armed Police Asansol. Mr. Rahul Raj, Senior Commandant, RPF Asansol. Colonel Amit Ganesh, NCC,
Commandant 10th Battalion, Asansol. We have with us Mr. A.K. Sharma, Principal of the India International School, and my other friends from the West Bengal Rifle Association and Asansol Rifle Club. Since the time is short and we need to also start the matches from 2 o'clock sharp, we want to have two details today. These are the unscheduled details because of the increased number of participants we have here. We will have the opening ceremony very short, sweet and brief. First of all, I welcome all the shooters and participants who have come here from all over the country to Asansol Rifle Club, and we would request you to kindly abide by your schedule which has already been given on the website. If anybody has got some urgent pressing issues or problems, we will try to address your details as per your convenience. Good and better fighter than me with your arms, but we are also serving the country with our arms for the benefit of our people. I hope you will be serving your country in a different way, in a sports manner, and you will bring glory and success for your country. All the best. Thank you. And as Mr. Dhar told me, that the number of participants here has been much more than what was anticipated, and therefore he is even facing problem in scheduling all the participants. So this shows the dedication, interest and the passion that you all have. I am sure this passion will take you a long way in future. My best wishes are for that. We will like to see the budding winner, as Mr. Viswas told, and we will be very happy when one of us present here goes to our Olympic podium. That day will be the day of glory for this club. I wish that day to come soon, and I will not take much time. Mr. Parmanand Sharma.